شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. در استودیو با شما مرجونا شریفова. امروز در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سروزیر جمهوری کره لی ناک یون را که با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آورده است به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضع و دورنمای مناسبت‌های دوجانبه و بسیارجانبه تاجیکستان و کره در ساحه‌های مورد توجه بررسی شد. تاکید گردید که در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان رشد و توسعه مناسبت‌های گوناگون جنبه با جمهوری کره مقام شایسته داشته. جانب تاجیکستان از نتیجه‌های نخستین سفر رسمی وزیر جمهوری کره انتظاری‌های زیاد دارد. جانب‌ها به آن نظر بودند که برای رشد و توسعه مناسبت‌های بین دولتی زمینه‌های سازگاری شرطنامه‌ای و حقوقی فراهم آورده شده. کمیسیون بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره اید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی نیز فعالیت نظر است دارد. با رشد و توسعه بیشتر مناسبت‌های دوجانبه و بسیارجانبه تاجیکستان و کره در دایره مکالمه آسیای مرکزی جمهوری کره، آژانس کره اید به همکاری‌های بین‌المللی و دیگر تشکیلات و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی تبادل افکار سودمند انجام داده شد و تاکید گردید که جانب تاجیکستان افتتاح نمایندگی آژانس کره اید به همکاری‌های بین‌المللی را در شهر دوشنبه همه‌جانبه دستگیری نموده برای راه ماندن همکاری با فوند کره اید به قرض‌های امتیازناک برای رشد ساحه‌های آینده‌دار اقتصادی حواسمند است. ضمن ملاقات سودمند دایر به جنبه‌های منفعت‌بار مناسبت‌های بین پارلمانی تاجیکستان و کره، همکاری‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، صنعت، گیدروانرژیتیکا، مالیه و بانکداری و بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، تندرستی، فارماسیوتیکا، علم و معارف، فرهنگ، مهاجرت، سیاحت و بنیاد کارخانه‌های مشترک استحصالی در زمینه منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان تبادل افکار کرده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برگزاری فورum‌های تجارتی تاجیکستان و کره و تاجیکستان کره ازبکستان را در سال گذشته از جمله تدبیرهای مهم در رشد و گسترش مناسبت‌های بین دولتی خصوصا در ساحه تجارت و اقتصاد ارزیابی نموده. اظهار باوری نمودند که فورم نوبتی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و کره تدبیرهای مشترک را در این سمت تحکیم می‌بخشد. در ملاقات همزمان مسائل وابسته به امنیت و ثبات منطقوی و بین‌المللی، وضع کنونی افغانستان، مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های متشکل فراملی مورد بررسی قرار داده شد. طور اطلاع دادیم سروزیر جمهوری کره لی ناک یون با سفر رسمی در جمهوری تاجیکستان قرار دارد. امروز در شهر دوشنبه با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و سروزیر جمهوری کره لی ناک یون ملاقات و مذاکرات هیئت‌های رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری کره برگزار گردید. سمندر اسکندرزاده گزارش می‌دهد. کاری ملاقات و مذاکرات هیئت‌های رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری کره با وخوری خصوصی سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و سروزیر جمهوری کره لی ناک یون آغاز شد. ضمن برگزاری ملاقات و مذاکرات هیئت‌های رسمی این دو کشور دوست مسئله‌های مهم و دورنمای همگیری را بین تاجیکستان و کره مورد محاکمه قرار دادند. اظهار باوری کرده شد که نخستین سفر رسمی سروزیر جمهوری کره لی ناک یون به جمهوری تاجیکستان و چاره‌بینی‌های وابسته به آن به رشد و توسعه مناسبت‌های دوجانبه بین حکومتی تکانی جدی می‌بخشند. ذکر شد که در دایره سیاست موفقانه سران این دو کشور دوست گردش مال و محصولات در سال 2018 نسبت به سال 2017 1.7 مرتبه زیاد گردید. در 5 ماه سال 2019 باشد حجم گردش مال بین تاجیکستان و کره 13 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که این شهادت روز تا روز رشد یافتن همگیری بین تاجیکستان و کره میباشد. از روزهای اول برقرار نمودن رابطه دوستی بین این دو کشور از جمهوری کره به ساحه اقتصاد جمهوری تاجیکستان طریق سرمایه مستقیم 54 میلیون دلار آمریکایی وارد گردیده است. در رابطه با همکاری‌های تجارتی و اقتصادی راه‌های افزون نمودن حجم گردش مال و محصولات بین تاجیکستان و کره تاکید گردید که نوابسته از افزایش نشاندهنده‌ها هنوز هم امکان و ذخیره‌های موجوده ثمرانات استفاده نمی‌گردند و در آینده باز هم فعال گردانیدن نهادهای دخلدار ضرور است. سروزیر مملکت قاهر رسولزاده ضمن برگزاری ملاقات و مذاکرات هیئت‌های رسمی تاجیکستان و کره ذکر کرد که در اساس سیاست موفقانه و سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مملکت 5 منطقه آزاد اقتصادی تأسیس داده شده است. جهت بنیاد انشاءات گوناگون استحصالی در منطقه‌های مذکور به صاحبکاران و سرمایه‌گذاران یک قطار افضلیت‌ها داده شده است.
фароҳамсозии имконоти зарурӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ки дар қаламрави мамлакат бунёду сохтмони иншооти гуногуни истеҳсолӣ бо саҳми соҳибкорону сармоягузорони дохилию хориҷӣ ҷараён дорад. ҷонибҳо доир ба иҷрои нақшаи муштараки ҳамкорӣ оид ба афзун намудани ҳаҷми гардиши молу маҳсулот байни Тоҷикистон ва Корея табодули афкор намуда таъкид доштанд, ки имрӯзҳо дар баробари дигар маҳсулот метавон аз Тоҷикистон ба Корея маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, ки аз ҷиҳати экологӣ тоза ва дорои сифати баланд мебошад, содирот кард. ҳарду ҷониб аз сатҳу сифати ҳамкориҳо дар самтҳои муҳим изҳори қаноатмандӣ намуда, омодагию ҳавасмандии худро барои рушду тавсеяи бештари ҳамкориҳо дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ аз ҷумла сайёҳӣ, роҳу нақлиёт, фарҳанг, илм, маориф, обу экология ва дигар масъалаҳои доғи рӯз таъкид доштанд. мавриди зикр аст ки муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Корея аз 28 апрели соли 1992 барқарор гардида, то имрӯз дар доираи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмону ташкилотҳои минтақавию ҷаҳонӣ tashabbusҳои Тоҷикистону Корея дар баррасӣ ва ҳалли мушкилоти доғи рӯз идома меёбанд. дар анҷоми мулоқоту музокироти байни ҳукуматии Тоҷикистон ва Корея ду санади нави ҳамкорӣ, лоиҳаи созишнома оид ба расонидани кӯмаки бебозгашт байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Корея ва лоиҳаи ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни сафорати ҷумҳурии Корея дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва китобхонаи миллии Тоҷикистон оид ба таъсиси гӯшаи Корея ба имзо расонида шуд. сипас намоиши иқтидорҳои энергетикии мамлакат ва лоиҳаи сохтмони як қатор иншооти муҳими соҳа баргузор шуд. қайд гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ буда, бо роҳи ҷалби сармоя ва сохтмони иншооти энергетикӣ метавонад дар таъмини сокинони минтақа бо нерӯи барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза саҳм гузорад. оид ба натиҷаҳои нахустин сафари расмии сарвазири ҷумҳурии Корея ба ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони ҳайъатҳои расмии Тоҷикистон ва Корея Қоҳир Расулзода ва Ли Нак Ён нишасти матбуотӣ баргузор намуданд. Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, хотел бы выразить благодарность господину Ли Нак Йону за содержательные и плодотворные переговоры, которые прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Хочу напомнить, что по приглашению таджикской стороны премьер-министр Республики Корея с 15 по 17 июля этого года совершает официальный визит в Республику Таджикистан. Это первый в истории наших двухсторонних отношений визит премьер-министра Республики Корея в нашу страну. В ходе нашей встречи мы рассмотрели основные вопросы состояния и перспектив таджикско-корейского сотрудничества, подтвердили свою готовность к дальнейшим шагам, направленным на углубление и расширение нашего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Мы также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы придаем большое значение развитию сотрудничества с Республикой Корея и рассматриваем дружественную страну в качестве надежного партнера на международной арене. Мы выступаем за дальнейшее укрепление взаимных контактов на высшем и высоких уровнях, а также усиление межпарламентских связей, межведомственных обменов и консультаций. Экономическое взаимодействие является базовой сферой нашего партнерства, поэтому в ходе наших переговоров особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического характера и инвестиционного сотрудничества. В этом контексте мы отметили значительную роль межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как важного постоянно действующего механизма продвижения всего комплекса вопросов нашего экономического взаимодействия. И стоит отметить, что недавно в Сеуле прошло очередное третье заседание межправительственной торгово-экономической комиссии. Нами было отмечено значение своевременного выполнения решений, принимаемых в рамках межправительственной комиссии. Товарооборот между нашими странами постепенно увеличивается, однако необходимо предпринять совместные меры по увеличению объемов внешней торговли на сбалансированной и взаимовыгодной основе путем расширения ее товарной структуры. Мы акцентировали внимание на налаживание совместных производств в обрабатывающей, в том числе легкой, пищевой и горнодобывающей промышленностях, а также в сфере транспорта. Большие возможности сотрудничества имеются и в энергетическом и агропромышленном комплексах экономики Таджикистана. Мы приветствуем проведение бизнес-форума в рамках официального визита премьер-министра Республики Корея в Таджикистан по
По итогам данного бизнес-форума ожидается подписание пакета документов в важных направлениях таджикско-корейского взаимовыгодного сотрудничества. Уважаемые представители средств массовой информации, в ходе состоявшихся переговоров были обсуждены пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарных сферах, в том числе по линии науки, образования, культуры и туризма. Связи в этих сферах имеют важное значение для дальнейшего сближения наших народов, укрепления дружбы и взаимопонимания между ними. В этой связи мы с удовлетворением отметили успешно проведенные в апреле-мае этого года Дни культуры Таджикистана в Сеуле и неделю Кореи в Душанбе. Мы высказались за активное и систематическое участие представителей научной и творческой интеллигенции двух стран в научных и культурных мероприятиях. Особо хотелось бы отметить плодотворное сотрудничество правительства Таджикистана с Корейским агентством по международному сотрудничеству «Койка» в рамках программ развития людских ресурсов, технического сотрудничества и передачи технологий. Хочу выразить признательность правительству Республики Корея и агентству «Койка» за оказанную грантовую помощь для реализации проекта электроснабжения в Рамитском ущелье. Там охватывает более 4000 населения, будет обеспечена электроэнергией, будет построена подстанция. Я хочу выразить слова благодарности за такую оказанную вам помощь. Мы признательны корейской стороне за ежегодное представление стипендий и учебных курсов в различных областях. У нас состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного характера. Мы практически с господином премьер-министром Республики Корея обсудили все направления нашей двухстороннего сотрудничества. Я думаю, это будет практически во всех сферах. Есть огромный потенциал для наращивания этого сотрудничества, так как независимо от того, что у нас есть рост товарооборота, но она очень незначительная, и у нас есть все возможности и предпосылки для того, чтобы увеличить товарооборот во всех сферах, как я сказал, и в сферах энергетики, гидроэнергетики, в сельском хозяйстве, особенно в индустриализации, технологии. Мы знаем, что Республика Корея является одной из сильных промышленных стран, одна из передовых технологий в Корее. Есть большие вопросы, где совместно мы можем работать в области фармацевтики, косметологии, экспорта наших плодоовощной и фруктов, овощей. Во всех этих вопросах мы договорились о том, что будем усиливать работу межправительственной комиссии с тем, чтобы достичь этих результатов. Таджикистан и Республика Корея активно взаимодействуют на площадках ООН и других международных и региональных организаций, и мы готовы впредь укреплять многостороннее сотрудничество между нашими странами. Мы высоко ценим усилия Республики Корея по продвижению форума сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии и открытию секретариата данного форума, который мы рассматриваем в качестве эффективного механизма для продвижения регионального сотрудничества и реализации совместных проектов. По итогам официального визита премьер-министра Республики Корея в Республику Таджикистан было подписано несколько соглашений. В завершение хочу пожелать моему коллеге, премьер-министру Республики Корея, господину Ли Нак Йону, больших успехов и приятного пребывания в нашей стране. А теперь с большим удовольствием хочу предоставить слово премьер-министру Республики Корея, уважаемому господину Ли Нак Йону. Пожалуйста, господин премьер. 존경하는 코힐, Уважаемый премьер-министр Кохир Расулдован, уважаемые дамы и господа, выражаю слова искренней благодарности премьер-министру господину Кохиру Расулдову и народу Таджикистана за то, что вы прием оказали для меня и нашей делегации. Для меня это первый визит как премьер-министр Республики Корея в Республику Таджикистан после установления дипотношений. Для меня это большая честь. Хочу высоко оценить очень рад за то, что Таджикистан мудро преодолел сложные времена благодаря руководству президента, уважаемого президента Эмомали Рахмона и премьер-министра Кохира Расулдова и добивает развития государственное. Также стоит отметить, что в прошлом месяце в Таджикистане успешно прошел саммит в Гванджао. В связи с этим высоко оцениваю вклад Таджикистана в обеспечение региональной безопасности и в процветание данного региона в целом.
После установления отношений в 1992 году Республика Корея и Республика Таджикистан развивали отношения в различных сферах. В особенности после визита уважаемого президента Эмомали Рахмона в 2015 году в Сеул было открыто посольство Республики Таджикистан в Республике Корея, налажен консультативный механизм по правительственной линии межправительственная торгово-экономическая комиссия. Соответственно, происходит большое продвижение двусторонних отношений. Я и премьер-министр Расулзода во время сегодняшней встречи обсудили меры развития двусторонних отношений. Мы нашли общий язык о том, что у нас все еще не исчерпан потенциал развития наших двусторонних отношений и договорились, чтобы предлагать совместные усилия реализовать тех или иных потенциалов, которые у нас имеются. Я и премьер-министр Расулзода оценили ежегодное проведение МПК с 2017 года и обсуждение мер реального сотрудничества между двумя странами и договорились сотрудничать, чтобы такие усилия продолжились с балансированным расширением двусторонней торговли. Мы обещали с премьер-министром поддерживать друг друга и на международной арене. Я сегодня в ходе беседы с уважаемым премьер-министром сразу смог чувствовать, насколько большая амбиция и грамотный и продуманный план у господина премьер-министра для развития государства Таджикистан. И я сразу узнал, что вот впереди такого плана и такой амбиции только будет успех. Я как друг господина премьер-министра буду всячески содействовать, чтобы успешно выполнились все ваши планы. Еще раз благодарю вас за ваш теплый прием и за ваш оказанный вами нам дружбу. امروز در دوره سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان سروزیر جمهوری کره لی ناکیون به میدان دوستی شهر دوشنبه تشریف آورده. در مجمع معماری وحدت ملی و احیای تاجیکستان با عرض احترام به تاریخ پرقناوت مردم تاجیک با پایه مجسمه اساسگذار اولین دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی گلچنبر گذاشتند. در این مراسم مهمان عالی قدر و نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی همراهی نمودند. امروز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در قرارگاه بیرون از شهری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با سروزیر جمهوری کره جناب لی ناکیون که با سفر رسمی در کشور ما مهمان میباشد ملاقات نمود. در جریان واخوری مسائل مربوط به همکاری‌های دوجانبه بین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و حکومت کره در ساحه‌های گوناگون مورد مذاکرات قرار داده شد. محک اساسی ملاقات را موضوعات براه ماندن همکاری‌های پرمحصول دوجانبه تشکیل داد. اشتراکچیان واخوری ضمن بررسی مسائل همکاری توجه اساسی را به تشکیل کارخانه‌های مشترک برای هر دو جانب مفید از جمله در ساحه‌های کارکرد اشیای خام، تکنولوژی حاضرالزمان، صنعت سبک و غیره روانه نمودند. با مقصد تحکیم و توسعه همکاری‌های ثمره‌بخش میان پایتخت‌های دو کشور پیشنهاد گردید که بین شهرهای دوشنبه و سئول مناسبت‌های برادرشهری براه مانده شود. در این رابطه طرف‌ها تصمیم گرفتند که آینده نزدیک سندی براه ماندن مناسبت‌های برادرشهری به امضا رسانده شود. واخوری به طور سازنده و در فضای همدیگر فهمی کامل صورت گرفت. امروز در دوره سفر رسمی سروزیر جمهوری کره به جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان فورم صاحبکاران تاجیکستان و کره برگزار گردید. در فورم صاحبکاران سرمایه‌گذاران، نمایندگان شرکت و کارخانه‌های ساحه‌های گوناگون فعالیت خواجگیداری تاجیکستان و کره، اینچنین نمایندگان وزارت اداره‌ها و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران کره نیز اشتراک نمودند. گزارش همکاران ما. فورم صاحبکاران با سخن افتتاحی نمایندگان هر دو کشور آغاز گردید. قید گردید که فورم امروزه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین هر دو کشور منفعت بخش بوده، بار دیگر اثبات می‌نماید که جانب‌ها به پیشبرد واقعی همکاری‌ها در ساحه‌های گوناگون اقتصادی و تجارتی و تقویت دادن گردش سودای بین یکدیگری منفعت دار می‌باشند. برای رشد مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی هر دو جانب ذخیره‌های کلان موجود می‌باشد که در سال‌های نزدیک ضرورت انکشاف دادن آن به میان آمده است و توافقات در رفع این
این فرم حاصل شده به تامین سطح و مضمون مندرجه نوع همکاری‌های تجارتی تکان خواهد داد. قید کردن به مورد است که در آغاز فرم صاحبکاران تاجیکستان و کره نمایشگاه مال و محصولات استحصالی وطنی برگزار گردیده، صاحبکاران و کارخانه و شرکت‌های وطنی مال و محصولات خود را به نمایش گذاشتند. در چاره‌بینی صاحبکاران و سرمایه‌گذاران، نمایندگان شرکت و کارخانه‌های گوناگون تاجیکستان و کره، اینچنین نمایندگان وزارت و اداره‌ها و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران این دو کشور اشتراک نمودند. واخوری دوجانبه صاحبکاران تاجیکستان و کره برگزار گردیده، مسائل تجارتی و همکاری‌های مورد توجه بین نمایندگان بخش خصوصی جانب‌ها مطرح کرده شدند. دولت کره یکی از پیشرفت‌ترین دولت‌ها نسبت تکنولوژی است. تکنولوژی نسل پنجم یا 5G رو اولین شده جوری نمود. ما خواستیم که همین تکنولوژی هم باید منظورده. ما علاقه 2 ماه شده است که اجازه‌نامه تکنولوژی نسل 5 داریم. این یک بسیار تکنولوژی پیشرفت است. این یک روز 2 روز نمیگیرد. ما باید قدم‌های اول اصلا سر کنیم. ممکن تو آخر سال امونا باید علاقه به کار جوری کنیم در شهر دوشنبه. اشتراکچیان فرم صاحبکاران تاجیکستان و کره بر رشد مناسبت‌های دوجانبه که فراگیر همه ساحه‌های همکاری‌های اقتصادی میباشند بهای بلند دادند. طرف‌ها با موافقه رسیدند که منتظم چنین همایش‌های صاحبکاران را برگزار می‌نمایند و جهت گسترش مناسبت‌های متقابلا سودمند تجارتی و اقتصادی سرمایه‌گذاری یک سلسله اقدام‌های هدفمند را در بخش‌های آینده‌دار از قبیل صنعت، تندرستی، کشاورزی، علاقه، تأسیس کارخانه‌های کارکرد محصولات، صادرات خشک‌میوه، سبزیجات تر و تازه، بنیاد انفراستراکچور رشد ساحه توریسم، استفاده پرثمر امکانات‌های منطقه‌های آزاد اقتصادی، بهره برداری از ذخیره‌های بزرگ سنگ‌های قیمت‌بها، متال‌های رنگه، اشیاء خام استراتژیکی و دیگر نعمت‌های مادی تاجیکستان انجام می‌دهند. نورعلی صفوالدین، معروف عبدالله برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. در جماعت دهات بلخوبی ناحیه مومن‌آباد راه دهه تیبالای بعد تعمیر اساسی مورد استفاده قرار داده شد. راه دهه مذکور در دوره وسط تدبیرهای آبادانی از جانب صاحبکاران محلی در همکاری با متخصصان ساحه پورا منفعش گردیده است. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در دهه تیبالای جماعت دهات بلخوبی ناحیه مومن‌آباد که چند سال اخیر راه و پل‌های اهمیت محلی داشته در حالت تعمیر طلب قرار داشت، در دوره وسط تدبیرهای آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و نقشه چوره‌بینی سالهای رشد دهات با ابتکار مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی از جانب صاحبکار محلی حکیمشاد جابیرов و اشر دستجمعانه ساکنان یک پل از آفت طبیعی ضرر دیده از نو برقرار و در مسافت قریب 1.5 کیلومتر راه اساسی دهه پورا منفعش کرده شد. تعمیر و منفعش کردن راه مذکور با استفاده از تکنیک معاصر راهسازی و جلب متخصصان مؤسسات دولتی نگهداری راههای منطقه صورت گرفته. در این دوران نوآهای آبگذر دو کنار راه پورا از نو ساخته شده، پایه‌های فرسوده سیمچوپان نیز با پایه‌های نوی آهن و بتونی عوض کرده شدند. در دهه تیبالای جماعت دهات بلخوبی سهم این صاحبکار محلی در کارهای آبادانی و حل مشکلات اجتماعی ساکنان نظر ارزیابی کرده می شود، زیرا با اقدام این شخص وطن دوست و سخاوت پیشه و اشر دستجمعانه اهالی سال قبل در نزد مؤسسه تعلیمی دهه بنای نوی بنگاه طبی بنیاد گردیده. با کشیدن خط آب نوشاکی مشکلات دسترسی به آب تازه آشامیدنی نیز راه حل خویش را پیدا نموده است. برای چنین عزم و تلاش‌های سازنده در آبادی و رشد دهات، صاحبکار محلی و مسئولین مؤسسات دولتی نگهداری راههای منطقه کلاه ولایت ختلان برای همکاری در تعمیر و منفعش کردن راه اساسی دهه با سپاسنامه مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی قدرشناسی کرده شد. در دهه تیبالای طبق نقشه باید روزهای نزدیک کارهای چراغان‌کنی نیز انجام داده شود. در ناحیه مومن‌آباد چنین کارهای آبادانی با دستگیری مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی و صاحبکاران محلی در دیگر دهات ناحیه نیز ادامه داشته در دایره وسط کارهای سازندگی از جمله تعمیر راهها، ساختمان انشاءات ساحه اجتماعی و خدمت‌رسانی باید در دام 2 سال پیش آمد وضع اینفراستراکچور دهات بازم بهتر کرده شود که این روند با پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی، بهتر شدن سطح و صفت روزگار ساکنان و از همه مهم رشد و ترقی دادن دهات کشور مساعدت خواهد کرد. در ناحیه رشت مرحله به مرحله میدان کشت و پرورش کارتوشک افزوده، تامین بازار استعمالی با محصول خودی باز هم بهتر گردید. سال روان با مقصد عملی شدن هدفهای پیش بینی شده میدان کشت کارتوشک به 1310 هکتار رسانیده شد که نسبت به سال گذشته 110 هکتار زیاد می باشد. گزارش دیگولی محمود. رشد ساحه کشاورزی به خصوص کارتوشک کاری در ناحیه‌های کوهستان در تامین بازارهای کشورمان با محصولات خودی نقش ارزنده دارد.
ин аст ки ҳамасола хоҷагиҳои картошкакор бо тухмиҳои хусифат таъмин карда мешаванд то бадин васила масоҳати картошка ва истеҳсоли он зиёд карда шавад. агар соли гузашта майдони кишти картошкаи хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Рашт 1200 гектарро ташкил карда бошад, пас ин рақам дар соли ҷорӣ боз ҳам бештар шудааст. имсол мо бо тавсияи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон 4 намуди картошкаро дар мавзеъҳои гуногуни ноҳия кишт намудем. аз ҷумла картошкаи Алади, Тоҷикистон, Канаск 1 ва удачаро киш кардем ки то имрӯз нашнамо дар киштзорҳо хуб рафта истодааст ва боварӣ дорем ки аз ҳар як гектаре ки мо киш кардагим зода 300 центнерӣ истеҳсол мекунем. масоҳати кишти картошка асосан дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҳиҷборак аз Калон, Тагоба, Оби Меҳнат ва Ясман то 300 центнериро аз ҳар як гектар ташкил медиҳад. зеро иқлими ин маҳал барои ҳосилнокӣ ва сифати картошка хеле ҳам мусоид мебошад. ин аст ки бо тавсияи олимони соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои зикр гардида тухмиҳои хусифат кошта мешавад то деҳқонон тавонанд ҳосили фаровони картошка истеҳсол кунанд. даромаднокии картошка масалан мо агар дар як гектар картошка 18 000 то 20 000 хараҷот намоем, дар вақти ҳосил аз 300 центнерӣ гирифтан аз як гектар мо 60 000 сомонӣ ба даст меорем ки аз ин хараҷотҳо ина 18 000 минус кунем 42 000 сомонӣ фоидаи соф ба даст меорад. дар ноҳияи Рашт 18 адад канал мавҷуд буда, ҳамасола дар мавсими обёрӣ масоҳати 3500 гектар заминҳои кишшаванда бояд бо об пурра таъмин карда шавад. аммо аз сабаби таъмирталаб будани каналҳо ҳамагӣ 1500 гектар замин обёрӣ мешаваду халос. ба ҷо овардани қоидаҳои агротехникӣ ва нигоҳубини қитъаҳои картошказор аз меҳнати пурмаҳсули деҳқонон шаҳодат медиҳад ки соли ҷорӣ ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол хоҳанд кард. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайр то нашрҳои баъдӣ.